Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. I would like to record first. Oke, kita mulai dengan directionnya. Ini adalah beberapa keyword terkait direction. Yang pertama adalah lurus. We need to say go straight. Oke, go straight. Kalau lurus, so you can go straight to reach the bank. For example, just go straight. You can say turn right, belok kanan. You can say turn left if you want to say belok kiri, turn left. Okay, what is it? On the right. It means that the place. It means that the place, or even the place that you want to reach, the place that you propose is on the left. Maybe some of you are familiar when you are using Google Maps. The place is on the left. The place is on the right. So it is the location of the place itself. It is on the left. Okay, so you need to get the point, because there is also some let's say little games about direction. Next to, it means when you want next to the tree. Ketika ada, ini kan tempatnya nih. Ini misalnya tempat yang kalian ingin tuju. Sebelah apa? Sebelah pohon. Next to the tree. Jadi sebelah pohonnya, atau next to the second building. Sebelah bangunan yang kedua. So that is the direction when you want to say next to. Okay? Ini maksudnya, ini place-nya, ini next to. Kita cuma bilang next to aja. Ini apa namanya? Between. Oke, between. Kalau misalkan ininya di tengah-tengah, misalnya kalian mau menuju ke restoran, misalnya sebelah sininya ada bank, sebelah sininya ada bank, for example. Katakanlah ini bukan tree, ini bank misalnya. So maybe you just direct the person by answering between the banks. The restaurant that you want to reach is between the bank. Oke, di antara. Cuman perbedaannya adalah kalau misalkan antara itu ini FYI, for information. For information, kalau misalkan ini kan between dua ya. Between dua. Kalau misalkan tiga apa? Ada yang tahu? Kan kalau di antara dua itu between. Kalau lebih dari dua, misalnya di sini bank, di sini bank misalnya. Nah, ini berarti apa nih? Maybe you can say in the middle, but yang ingin saya tekankan adalah kalau misalkan di antaranya lebih dari dua, itu kita menggunakan among. Oke? Among. Ya, kalau between itu diantaranya dua. Between itu diantaranya dua. Kalau among itu lebih dari dua. Misalnya among those people, misalnya. He is among those people. Among those people. Dia diantara banyak orang itu. Jadi diantaranya lebih dari dua gitu. So take a look at here. Ini namanya block. Ya, ini namanya block. Misalnya ini jalan nih. For example, it is the street. Ya, ini ada apa? Junction, perempatan. Nah, ini namanya blok. Ini biasanya kalau di luar negeri ini rapi. Kalau di luar negeri ini rapi. Misalnya di sininya ada apartemen, di sebelah sini ada hotel, ada apa. Pokoknya di sini satu land ini namanya adalah blok. Oke. Ya, maybe in Bandung there is also some blocks. Ya, cuman di Bandung kayaknya kurang ini ya. Karena memang beda ya, karena kita Asia. Karena kita Asia dijajah dulu. Oke, beda. Pokoknya ini namanya blok. Oke. Segini tuh bloknya gitu. Nah, di sini one block. Do you understand? Do you understand how to describe this? It is one block. Ya, ini kan misalnya kalian mau bilang, where is the bank? Misalnya banknya di sini, ya. You just go straight one block. Berarti kan melewati blok satu ini, and then turn left sebelah sini. Oke, and then turn left. Oke, ini banknya. So this is one block. Ya, segini tuh one block nih. Oke, ya sama halnya inilah blok gitu. Ya, kita belajar direction nih. We need to learn about direction. One block. Oke. Nah, berarti sebelah sini adalah two blocks. Ya, two blocks. Ya, mungkin kalau di Bandung lumayan banyak lah ya beberapa blocks di sini. Oke. Cuman di Bandung yang nggak terlalu tidy aja, nggak terlalu rapi aja gitu. Kalau di film-film di Amerika kelihatan banget ya. Oh, ini bloknya segini, ini line segini gitu. So, two blocks. Misalnya di sini ada restoran. Kalau misalkan sebelah sini ada restoran, misalnya nih ya, saya mau ke sini,
Ini restoran nih guys. Terus saya nanya ke kalian, misalnya kalian di sini. Nah, saya nanya nih. Oke. I want to go to restaurant. Where should I go? Kalian ngarahinnya gimana? Come on. Come on guys. Misalnya ini restoran ini, restoran Bahari. Misalnya ini restoran Bahari. Ayo. Kalian ngarahinnya gimana? Come on, speak together. Brave, okay? Brave, confident, and happy in my class. Come on. Ngarahinnya gimana? Just go past Go two straight. blocks. Okay, nice. Go straight for 2 blocks. Go straight and for 2 blocks. Okay, go straight for 2 blocks and turn left. Turn left and on right. The restaurant is on right. Gitu bilangin. And the restaurant is on the right. Nah, bilangin itunya. And then the restaurant is on the right. Oke, seperti ini. Ya. Nah, gitu cara ngarahinnya. You just go straight for 2 blocks. Berarti ngelewatin 2 dulu. Nah, 2 blocks. And then turn left. Then your restaurant is on the right. Oke, seperti itu. Ya. Nah, oke lagi. Key expression. Misalnya, where is it the school? Kan mau nanya, wait. Ini siapa yang berisik? Oke, where is it the school? Di mana sekolahnya? Oke, where is it the school? Where is the post office? Ini adalah bagaimana caranya kita menanyakan lokasi ya. Where is the post office? Where is the restaurant? Where is the police station? Kantor polisi. Where is the police station? Okay, where is the zoo? Where is the zoo? Where is the train station? Ya, where is the train station? Where is the airport? Semuanya menggunakan where. Where is the restaurant? Where is the park? Oke, semuanya menggunakan where. Where is the bank? Where is the bank? I mean, where is the bank? So now let's playing the game. Ya, where is the bank? Gimana ngomongnya? Saya mau satu orang. Ntar saya tunjuk nih ya. Oke, saya kan suka buat kalian deg-degan. Ya, wait, saya tunjuk satu orang. Risva ya, ada yang namanya Risva. Iya. Ayo Risva Hasna, try Risva Hasna. I want to go to bank. Ya, ini mobilnya mulai dari sini. So, what do you want to say? You can go straight 1 block. And then? And then turn left. And the bank is on the right. Okay, nice. And then the bank is on the right. Nice. Easy kan? Gampang ya? Gampang. Yang susah mah kalau lokasinya di Indonesia, apalagi lokasinya di gang. Itu susah. You just come into the small street dan bla bla bla. Okay? Nice. That you say, Risva, that you say is right. It's correct. Correct, I mean. Okay, nice. So where is the hospital? Where is the hospital? Ini kok ada ininya ya? Go straight to block. Jadi tak ketahuan dong. Go straight to blocks. Okay, and then turn kemana nih? Right. And then turn right. And then your place is on Left. It's on the left. Okay, it's on the left. Okay, and then the place is on the left. Jadi bayangin aja kaliannya ada di mobilnya, okay? So the place is on the left. Go straight, blocks, and then turn right. It's on the left. Okay, your turn. Choose a car on the map as your starting point. Then ask your partner where is she. Okay. Nah, misalnya, ini mobilnya kuning nih, oke. Saya mau ke kebun binatang. Oke, saya tanya satu orang nih, saya tanya siapa ya? Saya tanya Agni. Saya tanya Agni aja. Agni, kan pura-pura nggak kenal. I want to go to zoo. Can you address me? Can you point out? Okay. You need go straight 2 block. Are you sure 2 blocks? Oh, 2 block bisa sih, bisa. Mau 2 block, mau 3 block bisa. 2 blocks, okay, and then 2 block and go turn right. And then turn right. Turn right. And the zoo on the on the left. On the left. Oke, bayanginnya kamu ada di mobil ya, bukan lihat di mapnya, oke. And then the zoo is on the left. Okay.
Nice, nice, nice. So I want to ask Adisti. Okay, your car is red. I want to go to I want to go to apa ya? I want to go to aduh, I forget ini tuh apa ya namanya ya? Aduh, bukan fire car, apa sih namanya? Anybody knows, guys? Saya lupa lagi. Ini tuh namanya apa sih? Firefighter, pemadam kebakaran. Firefighter, apa ya tempatnya? Firefighter. Oh, firefighter station ya. Firefighter station. Oke. Firefighter station. Siapa tadi yang saya mau tanya? Oh, Adisti. Adisti, your car is red. I want to go to firefighter station. Can you address me? Ayo. Ayo, kira-kira gimana nih? I want to go to the apa tuh di firefighter station. And your car is right over here. Can you address me? I go straight 3 blocks. 3 blocks. Ke sini dong. Tadi ini 1. Ini 2, berarti 2 blocks. Oke. Okay? Nah, 2 blocks. go straight for 2 blocks and then on the left. No, I need to turn first. Where should I turn? Turn left. Turn left, okay. And then? And then what? After I turn left and then? Hello. Hello, Adisti. After I turn left and then? Oh, fire department, Mister. Oh, fire department, bagus. Regali. Fire department. Oke. Okay. Udah turn left kemana lagi nih? Saya nyasar nih. On the right. Kalau misalkan on the right, ini tempatnya ada 2 nih. Gimana dong? Misalnya nih, misal kantornya ada 2, yang mana nih? Yang fire department. You can say next to the bank. Okay. You can say your place is on the right next to the bank. Oke, okay, bisa seperti itu. Nah, biar nggak pusing, kan di kanannya ada 2 tempat. Ya, seperti itu. So I think all of you are good lah ya. Semua teman-teman di sini pasti udah ngerti lah ya bagaimana caranya menuju apa? Asalkan kita tahu aja gitu. Misalnya di lokasi, misalnya kalian lagi ada di Jalan Riau, ya di Riau. Asal kalian tahu aja, kebayang gitu semua map di Jalan Riau-nya. So you can direct your friends or even strangers when he want to go to somewhere. Oke, seperti itu ya. Nah, saya mau satu lagi deh. Saya mau ke siapa lagi ya? Satu lagi deh terakhir deh. Saya mau ke siapa ya? Saya mau ke Rahma Rizky. Ada yang namanya Rahma Rizky? Come on, turn on your camera. Okay, Rahma, come on. Rahma, your car is white. Your car is white. And I want to go to school. Can you direct me? Come on. You need go strange. Go straight, bukan go strange. Go straight. Right. Turn right. You go straight for only 1 block. Okay. And then turn right. And then 2 block. You need balikan lagi. Okay, you need to go straight for 2 blocks. And 2 then block. Turn right. Turn right. To right. Stand. Turn right, then go straight for 1 block. Harus jelas. Turn right tuh udah kemana? Kalau udah turn right kemana lagi gitu? Oh ya. And 2 block. 2 block ke sini dong. 1 block. Oke, 1 block. 1 block ke sini. Ya. And school. School, bukan school. Okay. School. Yeah, and school
sebelah kiri itu is And the school is on the left, okay? And the school yeah, is on the and left, school okay? in the right. Okay, good, good, good. Okay, so I think you do understand about this kind of direction. Okay, give applause for you guys. Okay, nice, 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 nice. Okay, now I would like to show you some practice. Oke, sekarang kita mulai praktisnya, guys. Praktisnya adalah kita akan mendeskripsikan. No, we don't describe. We just show some dislike, or even you don't some dislike. Hanya dislike, some likes doang sih. Jadi lebih ke opini aja gitu. Jadi saya ingin kalian mempelajari ini. Take a look at here. Nih, saya akan memperlihatkan tentang so we'll learn about where do you prefer to stay. It's all about accommodation. Yeah, we will practice about accommodation. We will practice about the place that you would like to stay, the place that you are a favorite to stay. Oke, yang favorit kalian buat liburan, buat ya let's say apa namanya, staycation. For staycation, where do you prefer to stay? Nah, di sini adalah ada types of holiday accommodation where you prefer to stay and why. Nah, jelasin. Ya, jadi kalian akan memilih akomodasi atau tempat yang kalian sukai dan jelaskan mengapa kalian suka itu. Oke. Nah, di sini the learning objective, saya akan ingin menjelaskan bahwasanya ada objektif dari learning ini. Yang pertama adalah to learn 5, 7 or 9 different type of holiday accommodation. Oke, holiday accommodation kan banyak ya. Holiday accommodation ya bisa aja di apartemen, bisa aja di hotel, bisa aja di lodge. Lodge itu villa yang besar gitu ya. Villa yang besar. Kalian juga bisa mungkin tinggal di apartemen apartemen kan berarti kan bisa in the middle of the city, bisa nearby the beach ya, bisa nearby the mountain, kan ada yang kayak gitu, atau di villa atau di tenda mungkin. bisa. So that is the type of holiday accommodation yang ingin saya ajarkan. Oke. Nah, kemarin kan kita udah belajar opinion. Betul, we have learned about opinion. Now we'd like to start again with your opinion. Okay, to express your opinion about where you prefer to stay. And then to give a reason for your opinions. Oke, jadi kasih juga alasannya kenapa kalian pilih staycation di sana. Oke, nah, let's take a look at here. Grammar. To be able to talk about your holiday, your ideal holiday accommodation, the conditional tense. Oke, nanti kalian bakal berbicara banyak. Ini kan accommodation ya, berarti bukan cuman place. Jadi menjelaskannya jangan cuman I love staying at hotel because hotel is luxurious, for example. Nah, not like that. Because this is all about accommodation. You need to describe about the ticket, about the transfer, about the transportation. For example, I prefer to stay in apartment because now in ordering the ticket is very easy. I can open my WhatsApp. I can open the application by Traveloka, for example. There are a lot of discount there. 20% until 40% in one room with the cheap price. Yeah. And then to go there or even to reach the apartment, it's very easy. So I just order the online transportation to reach there. And then so many facility that I would like that I can get there. Nah, namanya akomodasi berarti harus dijelasin tuh. Ya, jadi ekspresinya harus lengkap kalau namanya akomodasi. Transfernya gimana, tiketingnya gimana gitu ya, persiapannya gimana. Ya, karena mungkin ada yang suka tinggal di tenda, mungkin kan. Kalau tenda berarti kan you need to stay in the top of mountain, for example. Ya, although the preparation is hard, jelasin. Oke, kan namanya akomodasi, bukan place nih, akomodasi nih judulnya, oke? Sengaja saya pilihnya akomodasi supaya lebih lebih menjelaskannya lebih panjang aja. Oke, lebih kompleks lah ketimbang cuman place kan. Oke. Nah, you can to be able to talk about your ideal holiday accommodation, the conditional tense. You can say the if I go, kan ini kan berarti kan menceritakan kalian pernah tinggal di sana kan. If I stay misalnya, if I stay in the hotel, for example, if I stay in the hotel, I always bring my bebas. Misalnya I always bring my camera to create content, bebas. Okay? Nah, di sini ada learning outcomes. You will have been successful this lesson. You can name. Nah, kalian udah mulai bisa menyebutkan 5, 7 atau 9
tipe-tipe holiday accommodation. Oke, karena beda-beda kan holiday accommodation tuh. You can talk about where you prefer to stay. Kan mulai bisa berbicara kalian suka tinggal di mana gitu ya. And then you can say where you would prefer to stay and why. Ya, learning outcome-nya adalah kalian bisa menjabarkan alasannya. Oke, describing and then the reason why you like it. Paham ya? Oke. Nah, di sini ini adalah contoh-contoh nih. Ada yang suka living in a cottage. Living in a cottage. Cottage berarti ya rumah kecil di apa ya? Di desa. Kalau di sini mah di mana ya? Kalau di Bandung di mana ya cottage ya? Anybody knows, guys? Ada yang tahu kalau cottage di Bandung di mana ya? Rumah-rumah di desa gini. Mungkin di Dago ada kali ya. Di Dago, di Puntang, ya mungkin ada in cottage. Cottage. Nah, ada juga di hotel. Maybe you prefer to stay in hotel. 2 tuh, baru 2 in hotel. 3 di chalet. Kalau chalet itu saya tahu. Chalet itu rumah kecil. Kalian tahu nggak villa kecil yang nyincet di gunung, tahu nggak? Ini ada juga nih di Puntang nih. Di Puntang ada chalet. Jadi di bawah-bawah pegunungan atau di kadang-kadang ada agak atas sih di gunungnya. Terus ada satu rumah gitu, rumah kayu. Terus ada ininya nih. Ini apa sih yang buat api pembakaran tuh namanya tuh? Lupa lagi. What's the name, guys? Cerobong. Cerobong ya, cerobong. Cerobong. cerobong, betul. Nah, ada yang kayak gininya. Ini saya pernah lihat di Puntang ada yang kayak gini, chalet. Ya rumah kecil. Misalnya ini cuma buat berdua atau maksimal berempat sih. Dan itu lokasinya di rada agak-agak di tengah lah. Agak-agak di atas gunung lah pokoknya. Oke, chalet. Tapi bukan di atas banget, enggak mungkin. Ya kaki gunung lah. Oke, chalet. Ada yang suka di farm. Ya mungkin ini terkesan jarang ya kalau di kita jarang banget ini tinggal di farm. Ini kan barat. Kalau di Amerika mungkin ada nih living or plan a staycation on the farm. Jadi tinggalnya di suatu villa tapi villanya dekat sebuah peternakan sapi, peternakan domba dan lain-lain. Oke, ini jarang sih kalau di Indonesia. Oke. Nah, di sini ini juga jarang di Indonesia. Maybe you can choose it in a caravan. In a caravan berarti kayak di bis keliling gitu. Bukan bis sih, apa sih? Kayak van di mobil van. Kalau di Amerika ada yang kayak gitu. Kalau liburan piknik bawa van gitu kan. Pergi kemana gitu. Tidurnya di sini juga. Tidurnya di dalam van juga. Di dalam van ini ada beberapa kasur, dapur, dan lain-lain. Ya, living room-nya ada. Di Indonesia ini nggak terlalu familiar. Tapi kalau di Amerika, it's really familiar. Di Barat ini familiar. Ya mungkin teman-teman ingin nyoba, try to give the reason. Okay. Maybe you have a plan to buy a van, membeli van di Indonesia terus dibawa piknik. That's up to you. Okay. In a tent. Ini biasanya anak-anak gunung nih. In a tent. Okay. Ini contoh-contoh accommodation, type of holiday accommodation. Ini di lodge. Kalau di lodge itu lebih ke villa yang kayak di Cilengkrang itu ada kan lodge. Villa rada-rada bawah banget lah, di bawah gunung banget. Nah, biasanya lodge ini gede. Teman-teman pernah kan liburan sama keluarga, terus keluarga nyewa villa, terus ada banyak kamarnya deh. That's lodge namanya. That's lodge. Oke. Ada di apartemen. Ini kok gambarnya gini banget ya, padahal apartemen nggak gini-gini banget deh. Kan ini perbedaannya. Kan kalau di barat itu, orang yang kaya itu adalah orang yang punya rumah. Gitu kan. Kalau di Indonesia mah ada orang punya apartemen, oh berarti dia kaya banget. Padahal living di apartemen kan itu bayar ya. Ya living in a flat, kayak living di apartemen tuh kosan bintang 5 lah gitu. Apartemen kayak kosan bintang 5 lah. Gitu. Kalau di kita kan kalau tinggal di apartemen kayaknya gaya banget. Padahal di luar negeri tuh di barat tuh kalau tinggal di apartemen ya biasa aja. Yang kaya itu yang punya rumah gitu. Gitu guys ya. Di kita mah kadang-kadang yang punya rumah tuh nggak terlalu nggak terlalu di notice. Yang punya mobil baru di notice gitu. Jadi benar-benar visual yang dilihatnya kalau di kita mah. Yeah, that's the culture I think. Yeah, but that's okay. That's okay. I think it's just the culture. Nah, where do you prefer to stay on holiday? Nah, sekarang mulai nih. Where do you prefer to stay holiday? Dari semuanya, di apartemen, mau di lodge, mau di caravan, di tenda, di hotel, di mana lagi tadi tuh? Di shell, bebas. Okay, where do you want to stay? You can begin the sentence with this ya. I prefer to stay in hotel. I prefer to stay in the lodge. Misalnya di villa.
because I can gather with my family, and then in the lodge I can fish. Biasanya di lodge menyediakan kayak kolam pancing gitu. I can fish with my friend or even with my nephew dan lain-lain. Nah, di mana nih? Kalian lebih suka di mana? Ya, kalian juga boleh menambahkan yang nggak ada di sini. Misalnya, I prefer to stay in the apartment, but the apartment is nearby the beach. Karena kalian suka pantai misalnya. Boleh tambahin aja. Kalau di sini nggak ada, ya. Ada nggak yang nggak ada? Ada nggak yang nggak ada guys? Kira-kira guys, yang nggak ada di sini? Motel. Oh, motel boleh motel. I would prefer to stay in motel because motel is cheaper ya, is cheaper than hotel gitu, for example. Ya, atau motel juga kan ada beberapa di pantai, dekat-dekat pantai ada motel tuh. Boleh. Di mana lagi coba yang ini? Udah lengkap ya semuanya ya? Stay on accommodation for holiday. Oke, jadi bukan tempatnya. Ini bukan kayak misalkan holiday to zoo, holiday to apa gitu. Ini lebih ke tempatnya, lebih ke rumahnya gitu. Kan lebih suka stay di mana. Nah, now it's your turn, guys. How confident are you? Why? Nah, ini mungkin beberapa alasan. By giving a reason for our opinion, we can improve our speaking and writing, guys. Okay. Now, what level would you achieve if you can express an opinion like or dislike and give the reason? Nah, di sini kalian akan menjelaskan alasannya, ya. Di mana alasannya itu akan mengekspresikan opini kalian terkait like or dislike. Okay, and give the reason. Ya. Nah, di sini we can add our reason by adding because. Boleh, pasti because sih. Because, misalnya I prefer to stay in apartment because. Nah, langsung because apa? Oke, dan satu hal yang harus kalian tekankan is not always talking the place. Ya, bukan hanya membicarakan apartemennya aja, but you need to describe the transportation, the ticket, the situation. Jelasin aja. Oke, jadi jangan cuma apartemennya aja. Oke, karena judulnya juga accommodation, right? Misalkan I would prefer to stay in a tent. Ya, even though meskipun the transportation to reach there is quite hard because I need to hike the mountain first, and then prepare a lot of food, a lot of stuff. Jelasin. Oke, karena beda-beda kan. Oke. Nah, example nih, contoh nih, salah satu contoh. I like to stay in the cottage, tadi ya, cottage di rumah desaan gitu. In the countryside, because it is quiet and comfortable. Karena itu sunyi dan itu nyaman gitu. Boleh jelasin seperti ini. Banyak kok alasan-alasannya. Oke, alasan-alasannya misalnya seperti ini nih. Ada yang suka piknik. Oh, piknik tadi belum ya? Going to picnic. Ya, piknik berarti di tenda kali ya. Kalau piknik di tenda kan. Or even in the caravan. Caravan tadi di dalam mobil. Kalau piknik biasanya we would like to make a new friends, karena ketika kita tinggal di suatu caravan atau di suatu tenda pasti ada tenda-tenda yang lain kan. So we'd like to make a new friends or even meet new people. Ini beberapa alasan nih, make new friend, meet new people. Atau ini ya, atau alasannya saya suka yang mahal-mahal. Saya suka di hotel bintang 5 because it's expensive, so I think it's really interesting. Kayaknya itu menarik deh kalau yang mahal. Fasilitasnya saya kepo ada apa aja gitu dengan semahal itu. Boleh, or even the reasonnya it's not expensive or it's a cheap. Boleh itu jadi alasan. Oke, alasannya adalah bisa it's luxurious karena itu mewah, sedikit mewah. Ya. Alasannya bisa juga it's comfortable. First, comfortable, nyaman because it's more comfortable, for example. Ya, itu adalah beberapa alasan yang bisa kalian pakai, tapi tetap you need to improve. Cari alasan yang lain. Oke, itu hanya pembantu saja. Nah, why? You prefer to stay in the cottage. Why? Because pasti kan you prefer to stay in the motel nearby the beach. Why? Because gitu kan. Alasannya apa? Tuh kan. Tuh. It is the reason, right? Tuh, stay in the country. Stay by the sea. Stay in the center town because ini alasannya kesininya kan. Ini alasan-alasannya, ini alasan-alasannya, ini alasan-alasannya. Oke, itu hanya pembantu doang. Teman-teman bisa mengembangkan alasan-alasannya. Oke. Nah, because I can make a new friend. Saya lebih suka tinggal staycation in
cottage. Jadi cottage juga pasti ada rumah yang lain kan yang diisi gitu. I can make a new friends. I can meet new people. Because it is expensive. I like the expensive things. Oke, boleh seperti itu. Nah, sekarang mulai. Don't forget to read the paragraph. Don't forget to include where you prefer to stay and why. Ingat guys, describing the place-nya jangan cuma place-nya doang ya. Tiketnya jelasin, transportasinya untuk menuju ke sana jelasin. Oke, because it's all about accommodation. Ya. Dan fitur-fitur yang lainnya, fasilitas yang bisa kalian dapatkannya apa aja. Describe it, oke? Nah, bisa dibuat seperti ini juga, guys. Nah, boleh. Misalnya di sebelah sini accommodation-nya, I would like to prefer stay in the tent. Reasons why. Nah, alasannya kenapa kalian lebih suka di tent. Nah, ini alasannya ini nggak cuma cukup satu. Karena kalian harus menjelaskan alasan dari transportasinya, alasan dari tiketnya, gitu kan, alasan dari mempersiapkan barang-barangnya apakah rumit atau enggak, jelaskan. Oke, seperti itu. Boleh seperti ini, boleh ditulis seperti ini. Dan kalian harus menulis 5. Oke, harus ada 5 accommodation yang kalian suka dan jelaskan alasannya apa. Oke, is there any question before we practice? Ayo, poinnya adalah kalian cukup menyebutkan 5 akomodasi yang kalian suka, alasannya apa? Udah gitu doang. Dan alasannya jangan sederhana, alasannya harus lengkap gitu. Dari mulai tadi tiketingnya, transportasinya gimana, alat-alat yang harus disiapkannya gimana, persiapannya gimana gitu. Oke. Dan ya yang mau kalian lakukan di sana apa gitu. Boleh dijelasin. Okay, because the point is you need to speak up in English. Okay, don't speak in bahasa, right? Remember, guys, you need to be brave. Brave, it means like you initiate yourself. Confident means that you confident with your words or even with your speaking. Ya, jangan takut salah. And then be happy lah. Happy aja di kelas saya mah. Okay, seperti itu, guys. Paham? Is there any question first before we practice? Silakan kalau ada pertanyaan. Hello, you get my point? Do you understand? Yeah, clear. Clear ya? Okay, choose 5 accommodation and then the reason why. Oke, pokoknya jangan malu. Di kelas saya jangan malu, guys. Asli nih, nggak ada yang nanya nih. Alfiah mau nanya nggak? Naswa mau nanya nggak? Naswa Audriani. Paham, Naswa? Ya, Sir. Paham ya. Nurul Anbia mau nanya nggak? Paham? Paham. Oke. Puja mau nanya nggak? Puja Hasna, do you understand? Yes, sir. What? No, sir. Oke. Udah ya, berarti saya langsung tutup aja nih. Oke. Nanti kalian join lagi ke link yang akan saya kasih. Terus saya bikin breakout room. Oke, buat kalian supaya kalian langsung berbicara aja. Nanti urutan berbicaranya nanti saya tunjuk lagi aja deh, nggak apa-apa, sekaligus saya visit your room. Oke, as always. I always visit your room, guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.